আসসালামু আলাইকুম, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস কিচেনের প্রথম মিনি ব্লগে আপনাদের স্বাগতম। সবসময় তো রেসিপি দিয়ে আপনাদেরকে বোর করি, ভাবলাম আজকে ছোট্ট একটা পিকনিক শেয়ার করি। तुम ही मेरा मालू साचा, तुम ही रोना हर जन्म का साथी, मेरा राही मेरा हो। सुआ तू है जहाँ दिल में बसे, जहाँ ख्वाब सजे, जहाँ जा सुआ हाँ सुआ। বিশেষ কোনো পরিকল্পনা ছিল না পিকনিকের। বাসায় আমার বোনেরা এসেছে, ভেবেছি ওদেরকে চিকেন বিরিয়ানি করে খাওয়াবো। হঠাৎ সিদ্ধান্ত হলো যে রান্না করে বাসায় না খেয়ে জিয়া উদ্যানে গিয়ে খাবো। যেই ভাবা সেই কাজ, সপরিবার চলে গেলাম জিয়া উদ্যানে। সাথে আবার সাবুদানার মিষ্টিও বানিয়ে নিলাম। বিরিয়ানি আর এই মিষ্টি দুইটা রেসিপি আমাদের চ্যানেলে আছে, আশা করি আপনারা দেখিয়ে নেবেন। आजा सुआ आजा तेरी मखड़ी दिखा जा सुआ, पहाड़ों की धुन कोई धुन धुन। आजा सुआ आजा मेरी बाहों में समा जा सुआ, हौले हौले दिल का दर्द बता जा सुआ। तुम ही मेरा मालू साझा, हर जन्म का साथी, मेरा ही मेरा हो। वालेकुम अस्सलाम। ক্যামেরাম্যান ফোকাস ভাই। सुआ तू है जहाँ दिल में बसे, जहाँ ख्वाब सजे, जहाँ जा सुआ। सुआ तू है जहाँ दिल में बसे, जहाँ ख्वाब सजे, जहाँ जा सुआ। तुम ही मेरा मालू साचा, तुम ही रोना हर जन्म का साथी, मेरा राही मेरा हो। सुआ तू है जहाँ दिल में बसे, जहाँ ख्वाब सजे, जहाँ जा सुआ हाँ सुआ। माया कई रोग लगूची, तेरी मिठी मिठी बोली हाय हाय हाय। सुआ तू है जहाँ दिल में बसे, जहाँ ख्वाब सजे, जहाँ जा सुआ। आजा सुआ आजा নিজের খাবারের নিজে রিভিউ দাও। আমার খাবারের রিভিউ তো আমি দিতে পারবো না, তোমরা সবাই খাও, তোমরা রিভিউ রিভিউ প্লিজ শেষ করে দিচ্ছি সব। আর মজা স্যার খাইতে পারছে না। सुआ तू है जहाँ दिल में बसे, जहाँ ख्वाब सजे, जहाँ जा सुआ। सुआ तू এমন খোলা পরিবেশ পেয়ে আমার মেয়ে জান্নাত খুব খুশি। আর অনেকদিন পর 3 বোন একসাথে হতে পেরে আমরাও খুশি।
আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন এবং পছন্দের রেসিপি আমাদের সাজেস্ট করবেন। सुआ मेरी माया जैसी माया ना थी कभी भी खोजी না বাবা দিয়ে দাও হ্যালো বাবাকে আমি দাও